Salam, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes bien confinés. Alors, اليوم الشخصية اللي غنهضروا عليها هي يوسف السقلي ديريكتور جينيرال بور لا ريشيرش داكسيون في سانتراست اللي هي سادس أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وتكلاسا في 2015 في التوب 25 في تيب رانكس هي واحد لونتربريز اللي كتكلاسي فيها لي ميورز اناليست في لي زيتازوني. يوسف السقلي من مدينة فاس، من مواليد 1967. قرا في مولاي يوسف وخدا son bac sciences maths. Après dans les classes préparatoires في HEC Paris pour ensuite avoir son bachelor في l'American School de Paris et après son MBA في l'université ديال هارفارد. 2004 يوسف السقلي خدم en tant que managing director في Jefferies and Company اللي هي une banque d'investissement multinationale indépendante et c'est une société de services financiers. 2012 يوسف السقلي غادي يولي managing director و global head ديال internet and media research في كانتور فيتجيرالد اللي هي c'est aussi une banque d'investissement américaine مكلفة بلو بون دو تريزور. و لو بون دو تريزور هي c'est comme si l'état كتولي en dette, c'est-à-dire كتسلف l'état et كترد ليك بلانتيغي bien sûr. وفي 2017 يوسف السقلي ولا ماناجين ديريكتور و هيد اوف انترنت اند ديجيتال ميديا في لا سانتراست بانك اللي هي سادس اكبر بنك في les États-Unis. Et aussi c'est un consultant في la CNBC. Et bien sûr après قاعد les parcours professionnel ديالو donc il est cité بزاف les journaux financiers بحال Financial Times ou la Wall Street Journal. Donc Youssef Sqli, les 10 dernières années diallo, il a concrétisé un taux de 76% pour les recommandations d'actions avec 30% de l'artifice le rendement. En d'autres termes, on peut dire que pour chaque action recommandée par lui ou l'équipe diallo, la valeur de le rendement elle a augmenté par 30% une période ديال العام 12 شهر. Il a donc été élu en 2004 par Forbes Magazine comme meilleur de la place. Aussi en 2007 et en 2009 et en 2011 par Financial Times et Wall Street Journal. En 2015 كان في le top 25 des meilleurs analystes financiers, toute industrie inclus. وخدا وسامين ملكيين في 1999 و 2016. J'espère que c'était intéressant et je vous dis à bientôt pour une nouvelle personnalité.